नमस्कार नमस्कार प्रभु जय जगन्नाथ। आजिर एपिसोड रे शिक्षक दक्षता परिमाप परीक्षा प्रथम पत्र ओडिया पेडागोगी जैकि शिक्षादान शास्त्र सेट ए रो प्रश्न संख्या 50 संपर्क रे आलोचना करिबा। कहीं आम कोई प्रश्नटी को आलोचना परिसर भुक्त करुछु तार मंज कथाटी है ये विवादीय प्रश्नटी मोर जा मने पड़ुछि ये विगत वर्ष रे पड़ीथिला एवं से विवाद उपरे किछि परिमार्जित ये विवाद को परिमार्जित करा जायथिला बोली मोर मने पड़ुछि। आपण माने देखि परिबे तेणु सेही प्रश्नटी पुनरावृत्ति घटिछि। तेणु आम एठारे कहूछु ओटीटी त्रुटिर पुनरावृत्ति ये त्रुटिर पुनरावृत्ति होइछि बोली आमे उपलब्धि करूछु। तेणु प्रश्नटी पढ़िबा त्रुटिरा खोजिबा। प्रश्न देखंती केउंटी अर्थात माने निम्नोक्त केउंटी ठीक अछि केउंटी वर्णाशुद्धि निराकरण एटा होछि इंपोर्टेंट और वर्णानुगत अशुद्धि रहउछि वर्णाशुद्धि निराकरणर उपाय नुहे नेगेटिव टेम सब गुड़ा उपाय थब गोटा गोटा न थब कौन अच्छे देखा। प्रथम लिखिं श्रुत लिखन ये तो माड़ खाइला ओडिया प्रथम कर श्रुत लिखन शुणव लेख देखु ये जो लिखन ये तो विभिन्न पर्याय रही ये हूँ कौन ना आमर भाषा शिक्षा जो चारोटी सोपान देखु जे लिसनिंग शुणा श्रवण ताको स्पीकिंग स्पोकन कथन एटा हूँ रीडिंग पठन तापर राइटिंग लिखन ये चारोटी सोपान दे भाषा शिक्षा दि जाए एवं शिशु मध्य शिक्षार्थी कौन करता है ना भाषा शिक्षा अर्जन करता है ग्रहण करता है कि दक्षता हासिल करता है चारोटी सोपान दे। प्रथम देखिए श्रुत लिखन श्रुत लिखन निर्भर करुच्ची शिक्षक उच्चारण उपर एवं जानतु उच्चारण और आचरण भर पूरा फरक ये शिक्षक उच्चारण जे भली हम तार आचरण से भली हम अर्थात शिक्षक जदि उच्चारण भूल करुवे त्रुटिपूर्ण थब आ सी कौन ठीक लिखे क्या तेणु आचरण उच्चारण भितर जो गैप से गैप किभली भाव में ये श्रुत लिखन या निराकरण कर बहुत चिंतार विषय। तेणु पिला यदि भूल शुणिला तो भूल लिख आगे आमे कहूना शास्त्र कहूँ एवं जो संस्थाटी परीक्षा करुँच से संस्था प्रेस्क्राइब बुक जोटा को से माने कौन कर प्रेस्क्राइब कर पाई ये जो शिक्षक प्रशिक्षण तालीम पर जो मैंने नौकरी से लिखा जाए शिक्षक श्रुत लेखन में बहुत त्रुटि रही जाए कहीं ना शिक्षक त्रुटिपूर्ण उच्चारण तेणु त्रुटिपूर्ण उच्चारण आचरण जाक सब तो बेकार ही जाइए देखन ताले एठी आम किसी गोटे एग्जाम्पल नहीं आपण तांकरी कथा आम नहीं सी लिखले कहले लिखतु श्रुत लिखन पिला लिख ये श्रुत लिखन चलो ये देखु ये भी लिखे एमती जिन श्रुत लिखन कहीं असुविधा किसी जानी सी ठीक लिखी जहाँ शुणी लिखी ये बनाना कौ बाटे निराकरण हो जाए चिंता करें ये पारनी देखो आउ गोटे देखा आविष्कार लिखा से कहला आविष्कार पिला लिखला आविष्कार देखो असुविधा कौन है देखो पुरस्कार पिला लिखला पुरस्कार अफसोस यही जिनटा देखो यही जिनटी यही शब्दटी विगत परीक्षा पड़ीथिला मामला कोर्ट कचेरी गला किंतु प्राय 90% लोक शिक्षार्थी इविंग जो प्रिडर से जानी नथिले एटा तांकर बहिर आसला अफसोस एटा अवसोस एमती हुए ना देखो सी कहला अफसोस लिखला अफसोस आ तो प्राय बहुत 90% लोक लिखे तेल कहतु ये श्रुत लिखन जो आप शुणव पिला लिख प्रत्यय सी लिख प्रत्यय यही देखो त्रुटि सी लिखला त्रुटि सी लिख त्रुटि
ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସେ ଲେଖେ ଏମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ କହୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସେ ଲେଖିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ। ଏଇଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାର୍ କହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସେ ଲେଖିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର। ତେଣୁ ଯେମିତି ଉଚ୍ଚାରଣ ସେମିତି ଆଚରଣ। ତେଣୁ ଶ୍ରୁତ ଲେଖନ ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ବା ବର୍ଣ୍ଣନ ଅଶୁଦ୍ଧି ଦୂର କରିବା ନିରାକରଣ କରିବାର ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ନୁହେଁ। ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଉପାୟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଖିବା, କାହିଁକିନା ଶ୍ରୁତ ଲିଖନରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ହେଉଛି ଶୁଣିବା ତାପରେ ଲେଖିବା। ସେ ଯେମିତି ଶୁଣିବ ସେମିତି ଲେଖିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ହେଉଛି ଉଚ୍ଚାରଣ, ଏଠି ହେଉଛି ଆଚରଣ। ତେଣୁ ଯେମିତି ଉଚ୍ଚାରଣ ସେମିତି ଆଚରଣ। ଦୃଷ୍ଟ ଲିଖନ, ଏଠି ଦେଖିବା ଦୃଷ୍ଟ ଲିଖନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଦେଇଛୁ। ଏଠି ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦେବି। ଏଇ ଯେଉଁ ତ୍ରୁଟି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଲଜ୍ଜା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଜ୍ଜା, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗଣମାଧ୍ୟମ କାହିଁକି ଟିଭି ପରଦାରେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଲଜ୍ଜା। ପିଲା କହୁଛି ଆରେ ଆମର ତ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏମିତି, ଏଇଟା କ'ଣ ଏମିତି ଲେଖା ହେଉଛି? ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି କିଭଳି କାମ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି କଣ୍ଡିସନ ହେଇଯାଏ, ବୁଝିଲେ କି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ କଣ୍ଡିସନିଂ ଥିଓରି ପଢ଼ିଥିବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲଜ୍ଜା, ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଲଜ୍ଜା। ଲଜ୍ଜା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖାଯାଉଛି ଲଜ୍ଜା। ଆଉ ଅନ୍ୟ କଥା କହିବା କାହିଁକି, ଏଇ ତ୍ରୁଟି ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବି ଲେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ବିଭିନ୍ନ ବୋର୍ଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଲେଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଦୃଷ୍ଟ ଲିଖନରେ ସେ ଦେଖିବା ଲେଖିବ, ଦର୍ଶନ ଆଉ ଲିଖନ ଦେଖିବା ଆଉ ଲେଖିବା। ଆ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ସେ ଜାଣିପାରୁଛି ଏଠି କେଉଁ ଫଳାଟି ଦିଆଯାଉଛି, ତା'ର ସାଙ୍କେତିକ ଚିହ୍ନଟା କ'ଣ ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ ଦେଖିବା ସାଙ୍ଗରେ ଶୁଣିବା ଏବଂ ଶୁଣିବା ସାଙ୍ଗରେ ଲେଖିଲେ ଏଇଟା ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କାରଣ ଯେହେତୁ ଦେଖୁଛି ଏବଂ ତାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛି ଏବଂ ତା'ର ମଧ୍ୟ କରେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଆ ଦ୍ୱାରା କିଛି ନିରାକରଣ କରିହେବ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଦ୍ରୁତ ପଠନ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଖାଡ଼ା କଥାଟି ଅଛି। ଦ୍ରୁତ ପଠନ ଗୋଟେ ଅଛି ଯେ ପିଲା କ'ଣ ସ୍ପିଡ଼ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସେ ସ୍ପିଡ଼ ପଢ଼ୁଛି ମାନେ ସେ ଦୃଷ୍ଟ ଲିଖନ, ଦୃଷ୍ଟ ପଠନ। ପଠନର ଆମର କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ନୀରବ ପଠନ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରିଡ଼ିଂ, ଉଚ୍ଚ ପଠନ ଲାଉଡ଼ ରିଡ଼ିଂ, ଦୃଷ୍ଟ ପଠନ ଭିଜୁଆଲ୍ ରିଡ଼ିଂ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ପଠନ ସ୍ପିଡ଼ ରିଡ଼ିଂ। ଯିଏ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ହାସଲ କରିଥିବ ଦ୍ରୁତ ପଠନ ବେଳେ ସେ ସାଙ୍କେତିକ ଚିହ୍ନ, ସେ ଫଳା, ମାତ୍ରା, ବିରାମ ଚିହ୍ନ ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ସେ ପଢ଼ିପାରୁଛି। ତେଣୁ ସେ ପଢ଼ିପାରିଲା ବେଳେ ଏଥିମଧ୍ୟ ସେ ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣ କରିପାରୁଛି। କାହିଁକି ନା ସେ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଛି। ଏ ଦ୍ରୁତ ପଠନ ପାଖରେ ତା ଗତିଟା ଦ୍ରୁତ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ସେନ୍ସରି ମୋଟର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଭିଜୁଆଲ୍ ପରସେପ୍ସନ୍। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଭିଜୁଆଲ୍ ପରସେପ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଦେଖିକି ଲେଖୁଛି। ତେଣୁ ଦେଖିକି ଲେଖିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଏଠି ଏଇ ଫଳାଟା ଦିଆହେଇଛି, ଏଇ ମାତ୍ରାଟା ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଦେଖି ଲେଖିଲା ବେଳେ ଏଠି ନିରାକରଣ ହେଇପାରୁଛି। କାରଣ ତ୍ରୁଟିରେ ଏଠି ର ଫଳା ଦିଆହେଉଛି, ରୁ ଫଳା ଏଇଟା ଏମିତି ନୁହେଁ କି ସେ ଯେଉଁ ଫଳ ନା ଏମିତି, ଏଇଟା ଏମିତି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଦ୍ରୁତ ପଠନ ବେଳେ ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ସାଙ୍କେତିକ ଚିହ୍ନ, ସେ ଫଳା, ସେ ମାତ୍ରାକୁ, ବିରାମ ଚିହ୍ନକୁ ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଛି, ତାକୁ ଜାଣିପାରୁଛି ଏବଂ ସ୍ପିଡ଼ ପଢ଼ିପାରୁଛି। ସେଇଟା ତ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ। ତେଣୁ ଆ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣର ଉପାୟ ନୁହେଁ। ଏ ତ ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ଏ ତ ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣ ଉପାୟ କାହିଁ କେଉଁ ବାଟ ହେବ? ଆଉ ଏ ଦ୍ରୁତ ପଠନରେ ସେ କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର କରିଥିବେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟାକୁ ଦ୍ରୁତ ପଠନ। କାରଣ ଦେଖିବାର ଯେଉଁଠି ସୁଯୋଗ ଅଛି, ସେ ତା ଠିକ୍ କରି ପଢ଼ିବ। ହେଲେ ଯଦି ଠିକ୍ ତା ତା ଜିଭ, ତା କଥା, ତା ପାଟି, ତା ବାରିଦବ, ତା ଶବ୍ଦ ବାରିଦବ, ସାଉଣ୍ଡ ସହିତ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନିଂ ହେଇଯାଇଛି। ତ କାହିଁକିନା ସେ ଯେଉଁ ସାଙ୍କେତିକ ଚିହ୍ନ ଏବଂ ତା ଶବ୍ଦ ଏବଂ ତା'ର ଉଚ୍ଚାରଣ ଦ୍ରୁତ ପଠନକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେଣୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ନିରାକରଣର ଉପାୟ। ଏ ନିରାକରଣର ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଦୁଷ୍ଟ ଲିଖନ ମଧ୍ୟ ନିରାକରଣ ଉପାୟ। ଏଠି ଦ୍ରୁତ ପଠନରେ ଯଦି ଦେଖିବା ସୁଯୋଗ ପାଉଛି, ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରିପାରିବ ନା କେଉଁ ଚିହ୍ନଟି, କେଉଁ ଫଳାଟି, କେଉଁ ମାତ୍ରାଟି, କେଉଁ ବିରାମ ଚିହ୍ନଟି ଦିଆଯାଇଛି, ତାକୁ ଦେଖିବା ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବାରୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧିଟା ଠିକ୍ କରିପାରିବ। ଅଭିଧାନ ବ୍ୟବହାର ଏଇ ଦ୍ରୁତ ପଠନ ବେଳେ କି ଦ୍ରୁତ ଲେଖନ ବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦକୁ ଖୋଜିଲା, ତେଣୁ ଏଠି ଅଭିଧାନକୁ ଖୋଜିକି ବାହାର କଲା, ତା ବନାନଟା ବାହାର କଲା। ତେଣୁ ସେ ବନାନକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ଅଭିଧାନ ବ୍ୟବହାର କଲା। ଆଧିରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଗୋଟେ ଉପାୟ, କ'ଣ ନିରାକରଣ ଉପାୟ ଖୋଜିବା। ଦ୍ରୁତ ପଠନରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ନିରାକରଣ ଉପାୟ। ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣ ଉପାୟ ନୁହେଁ। ଇଏ ଦୃଷ୍ଟ ଲିଖନରେ
निराकरण उपाय एवं द्रुत पठन निराकरण गोटे उपाय मध्य किंतु से कहीं धरती ना से डगडग ही पड़ जाऊँ तो तेणु से जापरि आ डगडग से मात्रा फल को यदि ओमिट कर मोटे पढ़ी पार ना आदौ से पढ़ी पार ना तो द्रुत पठन करुच्ची माने सी हैज अटेन मास्टरी ओवर इट से जो आपणकर जो फला रोचे जो मात्रा रोचे जो चिन्ह रोचे हर्षईकार कि दीर्घईकार कि रु फला कि र फला कि आप विराम चिन्ह से सब जापर जापारुची बोली पढ़ी पारुची ना तो अटकी जो अटकी गला जान कौट भूल कली बोली से निजू करेक्शन कर नब ये दुष्ट लिखन देखला ये मत करेक्शन कर नब अभिधान खोजिक निजे करेक्शन कर नब बर्तमान मत कहतु श्रुत लिखन एतिक शब्द को डाकिले सारे सारे एतिक शब्द डाकिले पिला यार तो शुद्ध रूप ये गला तार अशुद्ध रूप पिला या लिखिदेला ताले कहले श्रुत लिखन द्वारा वर्णाशुद्धि बनानगत अशुद्धि दूर हो गला पूरा बनानगत अशुद्धि पूरा पलैगला देखु आम 10टी नहीं श्रुत लिखन आविष्कार पुरस्कार अफसोस प्रत्यय त्रुटि लज्जा शत्रुघ्न सूर्यपराग भुवनेश्वर यही आपण परीक्षा कर देखु शिक्षक मत देखु पिला कौन कर ठीक लिखुं किंतु एक ठीक रूप दिंतु पिला देखिक लिख से ठीक भाव लिखिदेव आपको देखु द्रुत भाव पढ़िया कहतु सी ठीक भाव में जो लिखिपारुची देखिक लिखिपारुची द्रुत पठन में से ठीक भाव पढ़ी पार से मात्रा को ठीक भाव उच्चारण कर अभिधान व्यवहार ये देखो अफसोस से जब न पाइला से अभिधान खोज देख दीटा दंतेश ये गोटे भी हलंत अच्छी अफसोस ये अफसोस यहाँ देखते ना मिलू तेणु से ये बर्तमान ये अभिधान कम कला देखो तेणु ये तीनोटी दुष्ट लिखन द्रुत पठन अभिधान व्यवहार अभिधान खोजा डिक्शनरी यूज ऑफ डिक्शनरी ये कौन करुच्ची ना ये बनानगत स्पेलिंग एरर बनानगत अशुद्धि दूर कर साहाय्य करुच्ची किंतु श्रुत लिखन कौट साहय कर देखिए क्या कहीं शिक्षक मु तो निजे शुणुची जे गणमाध्यम लज्जा कहते लज्जा नुहे कहना त्रुटि कहते त्रुटि भी लिखिं भूल आज्ञा एगुड़िक जिते गुड़िक गणमाध्यम लेखा जागुड़ी ही आम संग्रह कर उपस्थापन करूँ ये टीवी परदार पे देखुं आम नजर को आनी तेणु आर प्रकृत उत्तर निराकरण उपाय नुहे ये श्रुत लिखनटी नुहे ये आंसर हम करेक्ट हो किंतु प्राय बाबू मैंने उत्तर करेंगे उत्तर सीट देखुना उत्तर करेंगे द्रुत पठन कहीं से डगडग ही बहुत स्पीड पढ़ो तेणु सी यहाँ कौन ना जो बनानगत अशुद्धि वर्णाशुद्धि से दूर कर पार ना आर जी स्पीड कर पढ़ी पार्जी सी मात्रा फला चिन्ह सांकेतिक चिन्ह विराम चिन्ह सब गुड़ी से हजम कर ना पढ़ी पारनी एवं पढ़िया प्राक्ट कला माने सी दूर कर कौन ना तार प्रोनाउंसिएशन भूल हो कह मत भल लगुनि कौटी रहीगला तेणु ये मत गोटे उपाय किंतु आम जदि आम विचार नवा एवरेज ये भल पाई एवरेज बिलो एवरेज पाई यहाँ उपाय न पारे किंतु ये जेहेतु द्रुत पठन पाखे देखिबार सुजोग अच्छी इट इज बेटर दैन दैट श्रुत लिखन आदौ सुविधा ना निराकरण किंतु द्रुत पठन रे सुविधा अच्छी तेणु आम ए को कनसीडर करुचु किंतु से माने सी को कनसीडर करते पार्टली करेक्ट हिसाब से तेणु आमर निष्कर्ष है ये विवादीय प्रश्नटी विगत परीक्षा यही ओटीटी परीक्षा विगत कौन वर्ष में आम एक्जाक्टली कहीपरूना पड़ी ए बहुत वाद विवाद आसाला बहुत जुक्तितर्क कराइला जो बहुत तर्जमा कराइला मानस मंथन पर तापर विचार करा ना ये श्रुत लिखन ये मतलब वर्णाशुद्धि निराकरण उपाय नुहे जहाँकि से बही स्पष्ट भाव लिखाई किंतु बाबू मैंने उत्तर करते सी तेणु आम सी को ग्रहण करूना ये सी को ग्रहण करूना एवं ए को ग्रहण करुचु ये वर्णाशुद्धि उपाय नुहे ये तीनोटी ये पूर्ण मात्रा ना ये 50-60% एभव ये साहाय्य करुच्ची एटी दृष्ट देखिबार अच्छी देखिबार सुजोग पाउछि
ଦ୍ରୁତ ପଠନ ପାଖରେ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଛି। ଯେଉଁଠି ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଛି ସେଠି ତା ଲେଖିବା ଠିକ୍ ହେବ, ତା ପଢ଼ିବା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ସେ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜୁଛି ସେଠି ଏଇ ଯେ ଅଫସୋସ ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ସେ ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜିଲା, ସେ ଅଭିଧାନ ଖୋଜିଲେ। ଏଇ ତ ଅଭିଧାନ କୋର୍ଟରେ ବି ଖୋଜା ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭାଷାକୋଷ, ତରୁଣ ଶବ୍ଦକୋଷ ଦୁଇଟା ଦେଖିଲା ପରେ ଜଜ୍ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିଲେ, ବିଚାରପତିମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିଲେ, ମାନ୍ୟବର ବିଚାରପତିମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିଲେ ଏମିତି ଶବ୍ଦଟି ଅଛି ବୋଲି। ତେଣୁ ଇଏ ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ କେବେ ହେଲେ ୟାକୁ ଦୂର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାହା ଜଳ କରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ସେଇ ପୁସ୍ତକରେ, ଯାହାକୁ ପ୍ରଣୟନ କରିଛି ସେଇ ସଂସ୍ଥା ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟା DLD କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତିରେ। ତେଣୁ ଆମେ କେତେ ଦୂର ଆମର ଯୁକ୍ତି ମାନେ ସଙ୍ଗତର ଅସଙ୍ଗତ, ତେଣୁ ଆପଣ ବିଚାର କରିବେ, ଆମେ ଉପସ୍ଥାପକ, ଆପଣ ବିଚାରକ। ଆଜିର ନିଷ୍କର୍ଷ ଏଇଆ ଯେ OTT ପ୍ରଶ୍ନରେ ତ୍ରୁଟିର ପୁନରାବୃତ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ମାନେ ବେଖିଆଲ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ପିଲାମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁନାହୁଁ, କି ଆମେ କୌଣସି ଲିଗାଲ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ, କି ଆମେ କାହାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତଉନାହୁଁ, କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରୁନାହୁଁ। ଯାହା ତଥ୍ୟ ତାକୁ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ବିଚାର ପାଇଁ। ଆପଣ ବିଚାର କରିବେ ଏବଂ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଆଜିର ଏପିସୋଡ଼କୁ ଏଇଠି ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଆଗାମୀ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିବାଦୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ। ଏଠି ମୁଁ କହି ରଖେ ଯେ OSST, ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷା ମୋର ଯାହା ମନେ ଅଛି 2017 ମସିହାରେ କରାଯାଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, ଏବଂ ସେଇ ପରୀକ୍ଷାର ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଗୋଟେ ସିରିଜ ଧାରାବାହିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ଠାରୁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ କଥାଟି ମନେ ପକାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହା ଛାଡ଼ି ଦେଇଯାଇଥିଲି, ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, କ୍ଷମା କରିବେ। ଏଇ ବନାନ ଅଶୁଦ୍ଧି, ସାଧାରଣ ବନାନଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର କାଳୀପ୍ରସନ୍ନ ଶତପଥୀ ସିଏ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ବନାନଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ ନିରାକରଣ ଦୂର କରିବାର ଉପାୟ କ'ଣ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ଖୋଜି ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ଏବଂ ସାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏବଂ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବେ ଏବଂ ସେଥିରୁ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।